terbangnya, Baik, Bu? baik. Ibu udah bisa mulai ya, Bu ya? Mahasiswa udah bisa lihat kok, Bu. Ya, 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 ya. Iya, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih, Ya, baik. Bu Dr. Aam. Good morning, Ya. class. Tuhu, how are you today? Fine, ma'am. Ya, Semua please sudah speak. ada ya, Bu? Bukan cuma Patuhu, semua sudah ada ya, Bu? Siap. Ya, anak Yes. ini di bawah ada tulisan oke. Saya tekan. Oke aja, Bu. Oke. This Setelah meeting itu is jangan being dipegang-pegang. recorded. Ya, setelah itu jangan dipegang-pegang lagi ya, Bu. Enggak. Ya. Nah, good morning, Mangga, class. mangga. Who is Silakan. the moderator today? Good morning, Professor. Good I'm the morning. moderator Good today. morning, Good morning, everybody. How are Professor. you? Morning, ma'am. Good morning. Yeah, Very good. please. Good morning, I'm ma'am. going to. Can you hear me? I'm going to conduct your attendance. Please Yes, say ma'am. yes. Waktu yang menegangkan. All right. I begin with Putri Andini. Yes, Putri, ma'am. are you Present. there? Putri, Yes, ma'am. Present. thank you, Putri. Number 2, Uni Handayani. Yes, ma'am. Thank you. Rahmati Kurata Aini. Next, Arif Purnama. Yes, ma'am. Present. Thank you. Liga Valiansyah. Yes, ma'am. Thank you. Yatuhu, you are there. Yes, ma'am. Putri Ngawirabaya. Yes, ma'am. Present. Thank you. You were absent last week, ya Putri. Yes, ma'am. Sufia. Rahmati Kurata Aini. Present, ma'am. Kalau saya belum sebut namanya jangan ngomong. You wait until I mention your name. Next. Sofiatul. Yes, ma'am. Present. Thank you. Twini Zulia. Yes, ma'am. Thank you. Nurlina. Yes, ma'am. Hasanah. Yes, ma'am. Merianti. Permit, ma'am. Absent, ma'am. She has something to do. Oh, absent. Yes. Okay. Rahayu. Yes, ma'am. Atifatur. Fitri Maulidiah. Zahro. Present, ma'am. Esther. Present, ma'am. Thank you. Haris. Astri. Present, ma'am. Thank you. Jadi yang tidak ada itu Rahmati. Rahmati present, ma'am. Alright, thank you Rahmati. Thank you. Atifatur. I'm here, Absent, ma'am. ya? I'm here. Ada Atifatur. Yes, Baik. I'm here. I just came. Yes, thank you. Next, Fitri. Nggak ada. Haris. Are you there, Haris? Yes, ma'am. I'm here. Thank you. Sudah. Present. All right. We begin. Acuh. We begin the class. Who is the Yeah. moderator today? Liga Valiansyah is the moderator today, Prof. Slowly. What is the... Siapa namanya? Liga Valiansyah, Prof.
is from group 3. Ntar dulu, saya harus cari namanya di daftar. Iza Valiansyah. Liga Valiansyah, Prof. Oh, Lydia. Liga. Prof. Liga. Speak up, Mas Liga. Liga ya. Iya, Profesor. Baik. Ya. Baik, Liga. You can begin, Liga. Oke, thank you, Profesor. And who are the speakers, the presenters? The speaker is my partner, Miss Rahayu Erlina and Miss Not Tini so, Julia. jangan cepat-cepat. Siapa? The presenter is Miss Rahayu Erlina, Prof. Rahayu. Ya. Siapa lagi? And Miss Twini Zulia. Wait. Miss what? Twini Zulia. Twini Julia. Baik. All right. Who is going to Maaf begin? ya sebelumnya. Insya-Allah. Please begin. Yes. Muhammad Rashid, panggilan Anda Rashid. Baik. Bismillah, pertanyaan pertama ya, Abu. Untuk Pak Haris, tentu kita untuk suaranya di lakukan mute dulu, Pak. segala Pak Haris. Please begin. Yes, Prof. Tolong di full screen, Miss. Terlihat belum, teman-teman? Sudah. Okay. Hello, everyone. Good morning. Thank you for your time, Professor Sunagjati. Today Thank we you. are Today we are from Group 3. My partner is Miss Rahayu Erlina and Miss Twini Zulia. We would like to present our presentation entitled Complex Sentence Structures, Relative Clauses, and Reduced Adverb Clauses. Next slide, Miss. Halo Tuhu, hilang. Sudah Tuhu, terlihat, Iya, Bu. yeah, your picture has disappeared. I can hear your voice, but I don't see anyone. Di itu kali di full screen ya. Gambarnya hilang. Tapi kami bisa melihat Ibu. Kami masih bisa melihat Ibu. Saya hanya lihat daftar. Oh, di Jadi, ini Pak, di itu kan anggota lagi partisipan. presentasi dia, Bu, share screen. Jadi kalau share screen biasanya Ibu nggak lihat mahasiswa, cuman lihat itu aja, tulisan itu, Bu. Itu kebaca nggak, Ibu? What is complex sentence? Kebaca nggak itu? Enggak. Berarti ibunya lagi di menu partisipan, Dok. Saya lihat Liga Valiansyah, saya lihat Iya, what betul. is complex Geser aja. sentence. Iya, nggak apa-apa, Bu. Dia lagi share screen, Bu. Nanti kalau udah juga kelihatan, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Saya Ya, lihat tulisan Om Rohmah. Iya, betul, Bu. Berarti, tapi saya kalau minta Ibu swipe juga takut hilang semua. Udah, Bu, biarin aja deh, Bu. Yang penting Ibu bisa lihat itu. Ya, Harusnya itu Ibu bisa pokoknya swipe bisa swipe Ibu dari kanan ke kiri, sebetulnya bisa. Dari kanan ke kiri gimana?
Udah lanjut aja deh, nggak apa-apa Bu, yang kelihatan aja deh Bu, lanjut Nah, aja. saya lihat masing-masing mahasiswi ini semua ada di gambar saya. Ada Oke, Putri, sudah. ada Sofi, ada Iya, Rahayu. udah nggak apa-apa Bu, lihat itu aja dulu. Kalau gitu Ibu dengarkan aja dulu, makanya Bapak Ibu Baik. harus di print out tuh Tapi begitu. saya harus bacakan, sayang. Iya, tapi kan nggak kelihatan Bu, takutnya hilang lagi. Oh enggak, ini bagus Ya. kok. Ya, oke, dilanjut saja dulu presentasinya. Nanti siapa tahu akan berubah lagi gambarnya. Silakan. Okay, thank you, Doctor. Okay, I would like to proceed, Prof. Siapa yang bicara nih? Liga Valiansyah, Prof. Baik, silakan Liga. Okay, thank you, Prof. The first material is complex sentence. What is complex sentence? A complex sentence is made up one independent clause connected to one or more dependent clauses using a subordinating conjunction, for example, despite, although, or a relative pronoun such as who, which, and dependent clauses provide additional information about the main clause, such as time, cause, condition, or contrast. The clauses are typically joined by subordinating conjunction like because, although, when, if, since, after, and etc. Next slide, Miss. For example of complex sentence is the first sentences is because I was tired, I went to bed early. In these sentences, the independent clause is the first sentence before comma, I went to bed early, and the dependent clause is because I was tired. So the independent clause can stand alone, but the dependent sentence cannot stand alone. The second example is, although it was raining, I still went to the park. The independent clause is, I still went to the park, and the dependent clause is, although it was raining. The conjunction is using although it was raining. The third example is, if I had studied harder, I would have passed the exam. The independent clause in the sentence is, I would have passed the exam, and the dependent clause is, if I had studied harder. The conjunction in the sentence is if. Next slide, Miss. Okay, the next is function of complex sentence. The use of complex sentence is, the first one is to show relationships. Complex sentences show relationships between ideas such as cause and effect, contrast, or condition, providing. And the second purpose on function is providing additional information. Complex sentences can provide additional information about a situation, event, or idea. And the third function is establishing tone. Complex sentences can create a formal or informal tone depending on the context. And the fourth function is adding variety. Complex sentences can add variety to writing or speaking, make it more engaging and interesting. So the complex sentence cannot stand alone, and the complex sentence should use conjunction such as
because, although, when, if, since, after, and etc. So this sentence is using to showing relationship, providing additional information, establishing tone, and the last is adding variety. Okay, next slide will be presented by my partner, Miss Twinny. Who is your Miss partner? Twinny, The next one. Oh, all right. Miss Twinny, Your Prof? partner is Rahayu, ya? Yeah, Miss Rahayu and Miss Twinny. Twinny. It's still about complex sentence, ya. Relative clauses and kalau tidak ada teksnya ya. Tidak ada. Ya, Rahayu ada teksnya nggak, Rahayu? Halo. Sekarang Miss Twinny dulu, Mem. Ada teksnya nggak? Ya ada, ini saya pakai teks sendiri, Mem. Ya coba kalau ada teks saya ikut baca, saya bisa ikut baca. I'm so Saya nggak sorry, punya Mem. teksnya. Silakan Ibu nggak baca. kelihatan ya, Bu? Ya, alright. Ibu nggak kelihatan presentasi mereka, nggak kelihatan ya, Bu, di handphone Ibu? Enggak, tidak. Oh, berarti sebetulnya Ibu bisa swipe di layarnya itu, Bu. Ibu bisa swipe, Ada bisa geser. di layar saya hanya ada your face, ya, your pretty face. Ya, Tidak ada teks. jadi Dia nah, minggu Ibu lalu bisa ada geser. teksnya. Bisa geser, Bu. Pakai telunjuk, Ibu geser Geser dari arah mana ke arah mana? dari kanan ke kiri, coba, Bu. Baik. Ya, ketemu. Tapi Ada teksnya. baru pada Ada awal. teksnya, Bu. Ada teksnya kan, Bu? Ada teksnya, tapi sekarang yang Oke. Ya, bisa dilanjut nanti mereka yang pindah-pindahin, Bu, mahasiswa ya, Bu, ya. teruskan saja. Okay, Ya, Prof, ya. I will proceed our presentation. The next is relative clauses. A relative clause gives additional information about a noun introduced by relative pronouns who, whom, whose, which, and that. Relative pronouns is used to refer to someone using who, whom, whose, which, and that. For example, the first example is the book that I'm reading is very interesting. A relative clause is using that. It refers the noun to the book. The book that I'm reading is very interesting. And the second is the woman who is standing over there is my teacher. Using relative clause who is standing over there modifies the noun woman or refers to woman. Next slide, Miss. Liga. Yeah, Prof. You pronounce it clause, bukan clause, salah. Clause. Okay, thank you, Prof. Types of relative clause. Defining relative clause itu salah. Clause. Bukan, nggak pakai u. Seperti toko. Relative clause. Salah. Nggak bisa bilang Bisa, Prof. Ya.
Close. Relative clause. Ya sudah. Teruskan. Go Okay, on. selanjutnya. The next is defining relative clause. Essential information about the noun, no commas, for example, students who study hard succeed. And non-defining relative clause for extra information can be omitted without changing the meaning. For example, use commas. My brother who lives in Jakarta is an engineer. So the words who is referred to my brother. Okay, next point will be presented by my partner, Miss Twinnie. Ya, Liga, you must improve your pronunciation. Your pronunciation is not good enough. Ucapannya kurang bagus. I will improve, All Prof. right. Thank you, Prof. Silakan. Siapa Rahayu? Miss Twinnie, ma'am. Yes, Miss good Twinnie, morning, open. Twinnie. Okay, thank you, Prof. I will continue the presentation. Twinnie. Example You can of begin. relative clause. The woman who helped me is my teacher. The book which I bought yesterday is interesting. This is the boy whose father is a pilot. The person that called you is my friend. Each relative clause provides more information about the noun. Next slide. Reduce relative clause. Sometimes we can reduce a relative clause to make the sentence shorter. We remove the relative pronouns and the verb be. For example, the man who is standing near the door is my uncle. We can reduce it to the man standing near the door is my uncle. The meaning remains the same, but the sentence becomes simpler. Useful for making sentence more concise. Adverb clauses. An adverb clause modifies the verb is in a sentence and show relationships such as time, reason, condition, or contrast. Introduced by subordinating conjunction like because, when, if, although, while, since, after, or before. For example, I stayed home because it was raining. And the next example is she left early when he arrived. Okay, reduce adverb clauses. When we can reduce an adverb clause when the subject of the adverb clause and the main clause are the same. As the main clause can often be reduced, there are two ways to do this. And the first, by dropping the subject and the verb be. Second, by changing the verb
into the ing form. For example, while she was walking to school, she met her friend. Can be reduced to while walking to school, she met her friend. Okay, this slide is presented by Ms. Rahayu Erlina. Okay, thank you very much for your time, Miss Twinnie. Okay, more examples of reduced adverb clause. The first is because he was tired, he went to bed early. Being tired, he went to bed early. The second example is after she had finished her work, she went home. After finishing her work, she went home. The third is if you study hard, you will pass the test. Studying hard, you will pass the test. Okay, please next slide. Next slide, please. Why use reductions? The first is conciseness. Reduction helps to make sentence more concise and efficient, eliminating clarity. By omitting repetitive or obvious information, reductions can improve sentence clarity and flow. The third is emphasis. Reductions can help to emphasize the main idea or action in the sentence. The fourth is variety. Using reductions can add variety to sentence structure, making writing or speaking more engaging. Number 5 is natural flow. Reductions can help to create a more natural conversational tone in writing or speaking. Conversational. Conversational. Yeah. Okay, next. Practice sentence. Combine using a relative clause. The first is, the boy is my classmate. He won the competition. The boy who won the competition is my classmate. And reduce the adverb clause. After she finished her homework, she watched TV. After finishing her homework, she watched TV. Next, summary. The first, relative clause add information about nouns. The second summary, reduced relative clause. Make sentence shorter and smoother. The third is adverb clause. So relationships like time, reason, or condition. And the last one is reduced adverb clause. Make writing concise, fluent, and academic. Okay, that is I can present
from group 3. Thank you very much. Ada is For conclusion, by Mr. Liga, please, Mr. Liga. Okay, thank you, Ms. Rahayu. So the Okay, you're welcome. conclusion of our presentation is please mastering complex. bicara. Yes, Prof. Ya, Prof. Halo, Prof. Mikrofonnya ke mute, Prof. Halo. Iya, Halo, Prof. sudah terdengar suaranya, Bu? Yes, hello, ma'am. Gambar-gambarnya hilang ya, foto-fotonya hilang. Tidak Jangan apa-apa, di-mute Bu. lagi ya, Eyang. Lanjut aja, didengarkan lagi. ini. Okay, so the conclusion of our presentation is mastering complex sentence structures helps improve our grammar, coherence, and fluency. And using relative and reduced adverb clause to make your writing more sophisticated and professional. That's it for our group presentation. Thank you for your nice attention. We are going to open questions and answer sessions. Thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu masih dengar, Bu? Bu Yati? Halo, Ibu masih dengar? I cannot hear you. Ibu yang gambar kameranya diklik, Bu. Halo, Ibu. Waduh. Yang gambar kamera, Bu, yang diklik, bukan gambar mic. Gambar mic-nya diklik lagi, Bu. Halo, Ibu, bisa dengar, Bu? Baik, Bapak Ibu, sebetulnya saya nggak yakin Prof. Sunaryati masih bisa dengar atau enggak. Could you please close first the PowerPoint, the slide? Thank you. Oke, Dok. Saya coba lihat dulu, beliau masih ada nggak? Halo. Halo, Ya, Prof. Ibu. Ya, kok suaranya hilang? Sekarang kembali suaranya. Ya, Ibu, mungkin gambar kameranya Ibu kepencet tadi, jadi nggak kelihatan. Ibu bisa lihat mahasiswa nggak? Sekarang enggak, tadi lengkap. Ya, mungkin itu kepencet, Bu, gambar kameranya, Bu.
Gambar kameranya ada sebelah mana sih? Di bawah, Bu. Toel heula ku Ini Ibu eta. sekarang ada nama Oom nih di bawah. Betul. Di nama Ibu ditoel dulu, Bu. Nanti ada itu, Bu, ada gambar kamera. Terus diklik. Bisa, Bu. Tapi nggak apa-apa, Bu. Yang penting Ibu bisa dengar dan mahasiswa juga bisa dengar. Jadi Ibu kalau mau lanjut kuliah silahkan, Bu. Nggak apa-apa, nggak kelihatan sementara, Bu. Ibu, wah kepental nih kayaknya. Bapak Ibu ada nggak Prof. Sunaryatinya? Nggak ada di daftar sebenarnya. Oh, berarti kepental beliau ya. Iya, keluar. Oke, oke nggak apa-apa. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu memang sebelumnya beliau sudah terima itu. Jadi caranya sekarang begini, Bapak Ibu dari presentasi pertama sampai presentasi nanti terakhir, tolong dibuat paper dan juga slides-nya, of course in English. Slides-nya boleh PowerPoint, boleh Canva, boleh apa saja ya Bapak Ibu ya. Itu semua dikumpul, soft copy-nya dikirim ke TU dan juga ke saya ya Bapak Ibu sebagai backup. Karena nanti kalau apa-apa nanti saya yang akan mereview juga. Kemudian tolong Bapak Ibu dikoordinir Pak Tuhu untuk print out itu semua, kemudian dikirim saja lewat kurir ke alamat rumah Prof. Sunaryati. Nah, Bu, jadi Bu Dokter, bisa minta alamatnya, Bu. Nanti saya bisa antar bisa. gitu, Bu. Bisa nanti saya tulis ke Pak Tuhu ya, Pak Tuhu Iya, ya. siap ya. Ya. Jadi itu di print out semua. Jadi nanti beliau akan kasih nilai, tapi nanti juga saya akan evaluasi nilai dari beliau. Jangan takut. Jadi tolong diikuti apa yang apa namanya yang saya arahkan ini. Nah, itu paper dengan PowerPoint ataupun Canva-nya itu kalau bisa tidak lebih dari hari Selasa. Ya, hari Selasa dikirim ke saya soft copy dengan ke Pak Opi ke TU, kemudian print out-nya tolong dikirim ke rumah beliau. Ya, agar beliau bisa ngikuti. Saya sudah sampaikan kok ke beliau bahwa setelah presentasi itu harus dibahas, kemudian harus dikasih ada latihan dan sebagainya. Saya akan tetap di sini juga, tapi beliau minta beliau yang hanya memberikan materi, bukan saya. Begitu Bapak Ibu ya. Baik. Saya tetap respect beliau, bukan hanya sebagai orang tua, tapi beliau juga dosen berpengalaman, jadi saya juga nggak berani. Tapi ini hanya saya membantu aja di sini. Jadi tolong itu diikuti hari Selasa, sudah dikirim print out-nya ke beliau dan juga ke saya soft copy dan ke TU ke Pak Opi ya. Begitu Siap, Pak siap. Tuhu ya. Satu Nanti lagi, saya Bu, izin tanya. WA sebentar nanti Iya, silakan. ke Pak Tuhu saja ya. Siap. WA-nya ya. Izin Baik, Bu, ini silakan. mumpung didengar Bu, mumpung didengar teman-teman juga. Jadi yang Ya. dikumpulkan nanti dalam dua bentuk, slide Betul. dan paper, dan kemudian hari paling lambatnya hari Selasa Bu ya. Dari Betul. grup 1 sampai grup yang terakhir Bu ya. Betul, Ya, grup baik. 1 kan sudah tuh, nggak Ya, apa-apa, sudah sampai hari ini kan sudah, itu sama dikumpulkan sama yang belum juga Pak Tulus, iya. Pak Tuhu, ya. Jadi teman-temannya tolong didengar semuanya, diikuti itu, karena ini juga untuk memenuhi prinsip keadilan semua harus sama mengumpulkannya. Nanti saya juga akan periksa juga kok. Ada hal lain yang ingin disampaikan Pak Tuhu dan yang lain silakan. Untuk memastikan aja, Dok, ini kan kami jumlahnya kan hanya sedikit, jadi 2 kali kesempatan untuk tampil di sebelum Betul. mid semester dan sesudah mid semester. Betul. Seandainya boleh menawar, itu kalau misalkan yang sebelum mid dulu dikirimkan, nanti setelah mid itu menyusul bagaimana? Boleh tidak, Dok? Oh gitu ya. Jadi sebelum mid saya akan kumpulkan di hari Selasa paling lambat dan kirimkan ke rumah beliau. Dan sesudah mid nanti ketika sebelum kuliah nanti saya juga akan lakukan hal sama gitu.
kalau boleh Oke. untuk menawar Jadi gitu. ini sebetulnya di kelas ini ada berapa orang ya Pak Tuhu? 19, Bu. 19, sedangkan Jadi kita kan satu punya kelompok, 14 topik ya. betul ya. Harusnya satu orang satu aja sebetulnya waktu itu saya lupa kasih tahu. Satu orang Oh, satu, jangan dua. Jadi kan rata semua. Tapi ya sudah karena udah terlanjur. Oke, kalau begitu yang pertama ini hari Selasa, yang sebelum UTS, iya. kemudian yang sesudah midterm, before final term, itu jangan terlalu lama karena saya kan harus periksa juga mumpung belum ini. Maksudnya periksa pekerjaan Bapak Ibu sebelum presentasi. Jadi mungkin Selasa depannya lagi gitu. Bisa, Kan bisa. Selasa ini kan yang sampai midterm Iya, betul. ya. Selasa ini, kemudian Selasa depan yang Setelah midterm. starting midterm sampai final ya. Nah, itu Bapak Ibu sama dikasih ke soft copy ke saya sama ke Pak Opi di TU dan juga kirim ke hard copy-nya print out kirim ke rumah Prof Sunaryati. Ya. Siap, siap. Itu saja silakan sebetulnya ada latihan-latihan cuman Ibu mau pegang sendiri jadi saya belum bisa ngasih juga latihan untuk diskusi latihan soal gitu, latihan jawab. Jadi mungkin saya akan telepon beliau dulu sementara mungkin Anda tunggu di sini atau gimana ya. Sebentar Saya ya, tunggu saya dulu, akan Bu. telepon Masih ada beliau. waktu Ya, 15 menit. betul. Ya, terima Betul, kasih. saya tunggu dulu ya. Ya, Terima ya. kasih sebentar. Itu beliau nelpon di grup. Ya, tadi kan suaranya jadi kecil, jadi saya ignorkan dulu gitu. Dapat malah ditelepon Bu dokternya. Ya, Pak Tuhu. Pak, itu kan kemarin saya kelompok saya kan udah ngirim Pak, PPT. diangkat aja Pak kalau Prof Sunaryati telepon Pak Tuhu, tolong diangkat aja. Tadi Ya, pribadi belum. Bapak Ya, ditelepon ke grup juga diangkat karena di telepon saya nggak diangkat dia. Mungkin lagi ya, telepon ke situ. ya. Ya, diangkat Baik, aja baik, dulu. baik. Belum nelpon Bu Seperti ini, belum. sedang berlangsung itu Pak Liga lagi nelpon dengan profesor bukan Pak Liga? Ini sudah masuk lagi ibunya, Oh sudah. sudah masuk lagi, udah muncul di Zoom lagi. Halo Ibu. Di HP Pak ada. Oke. Halo Ibu, Prof. Sudah terlihat lagi Bu, suaranya juga sudah terdengar. Yes, bisa lihat dari Tuhu, siap Bu. Halo Ibu. tuhu. Iya Bu, siap Bu. Saya mendengarkan dengan jelas Bu suara Ibu. Videonya nggak kelihatan lagi Bu. Teman-teman nanti ketika istirahat kita bicara lebih lanjut ya mengenai apa yang disampaikan tadi ya. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti, kemudian di harinya sebelum selesai itu sudah ngumpul semuanya, jadi tidak saling menunggu begitu. Terkait apa Pak Tuhu? Tadi Pak yang tugas berupa presentasi sama paper. Ini profesornya masih ke-mute, Pak. Sepertinya Ya, beliau mau ngomong. Ibu, mic-nya belum dinyalakan Bu, masih dalam kondisi mute. Halo. Halo Bu. Halo, Pak.
Halo, Prof. Halo, Liga. Prof. Iya, Prof. Iya, Prof. Halo. Halo Ibu, Halo, suaranya Prof. terdengar Bu. Silakan berbicara Bu. Halo. Halo. Halo, kita sudah bisa mendengar, Prof. Itu siapa? Yang mana, Prof? Ini Prof sudah terdengar suaranya? Liga. Iya, Prof. Talk to me, Liga. Yes, Professor. Liga. Ya. I cannot hear you. But everyone can hear you, Prof. Mod lagi, Liga. Halo, Prof. Halo. Halo. Sudah terdengar, Prof? Please. Ya. Please talk to me. Yes, Prof. Aduh, ke-mute lagi. Liga, say something, Liga. Halo, Prof. Halo. Masih ke-mute, Prof. Halo, Prof. Profesor harus pencet gambar mic-nya. Jangan ke-mute. Nah, sudah terdengar, Prof? Tadi lagi telepon. Oh. Hmm.
Halo, Prof. Halo, Prof. Sudah terlihat. Suaranya belum muncul. Itu mic-nya tolong ditekan. Suaranya belum terdengar, Prof. Suaranya belum terdengar. Mikrofonnya, Prof. Itu yang warna Oh, merah. ya, Ya, sekarang sudah, udah sudah, baik. sudah. Sudah. Sudah, Tanpa garis merah. sudah terdengar semua. Silakan. Kami mendengarkan. Enggak, sekarang gambar tuhu lagi. Tidak Sudah, apa-apa. sudah terdengar, Prof. Ah, Silakan, Prof. silakan. Sebentar, saya matikan dulu Bu ini headset teleponnya Bu. Ya, Sudah terdengar, Prof. Boleh dilanjut, Prof. gambar liga kembali. Ya, Ibu sudah dengar kan? Ada nama Oom. Ya, Ibu sudah dengar belum? Suara saya Ibu sudah dengar? Suara Oom ini Nama Oom. Ibu sudah dengar? Dah dipencet lagi dah. Aduh. Sebentar. Halo Bu, sudah bisa dengar belum Bu? Iya, maksudnya kalau mahasiswa tuh sudah dengar Ibu. Iya, betul. Jadi Ibu bisa bicara. Coba Ibu bicara deh. Ibu. Halo Ibu. Oh, karena ibunya juga hilang terpental itu sinyalnya mungkin Bu nggak bagus Bu. Ibunya juga udah hilang kalau saya lihat di kelas Ibu nggak ada. Iya Bu. Iya di HP, coba di HP. Ibu lihat di HP masih ada gambar-gambar mahasiswa nggak Bu? Ya Bu. Ya Bu, iya. Iya. Ibu tadi diklik lagi yang WhatsApp yang nomor 2 itu Bu, yang advance grammar. Saya coba menghubungi kalian lah sebentar. Ya.
Yang telepon teman-teman. Iya, telepon grup ya. Tolong diangkat ya. Tolong diangkat itu Prof telepon. Halo, untuk teman-teman yang perempuan bisa bantu ini nggak Ibu, Bu Prof nih? Ditelepon dulu aja, jadi mungkin lebih mendengarkan atau lebih jelas kalau yang menjelaskan yang perempuan. Minta tolong salah satu deh.
Bu Rahmawati mau bantu telepon? Pak Tuhu, maaf ini bisa ini dulu nggak telepon WhatsApp-nya dimatikan. Terus nanti kita kalau memang Mem Sunarjatinya bisanya lewat WhatsApp, setelah dimatikan teleponnya kita video call lewat WhatsApp gitu. Bisa, Bu. Tadi kan saya sendiri kan sudah keluar dari telepon WhatsApp tadi, yang grup Iya. ya. Ya semua aja keluar dulu aja gitu. Kemudian nanti mau Pak video call, Arif video call masih aja. join, Pak. Pak Arif masih join, makanya nggak mati-mati jadinya. Sampaikan aja. Pak Arif, halo. Pak Arif off dulu, Pak. Matiin dulu. Oke, masih berlangsung ya telepon WhatsApp-nya ya? Sofi kasih tahu Sofi. Tadi kamu masuk ya? Iya, harus dimatikan dulu telepon yang di WhatsApp-nya biar kita bisa video call di Ada WhatsApp yang ngasih gitu. tahu, ada yang Lebih join dulu, gampang. ngasih tahu matiin deh. Pak Arif, halo Pak Arif. Iya, Pak Arif masih Pak Arif. gabung. Tolong Pak Arif. Ada yang join satu orang buat ngasih tahu Pak Arif kali. Butuh ini aja join dulu deh. Halo, halo, Assalamualaikum Pak Arif. Ya. Pak Arif, Ya, ini sekarang saya sudah. ini kita dimatikan dulu ya teleponnya karena kita mau video call. Oh gitu, baik. Iya. Nanti Mem Jati sudah saya arahkan untuk klik kembali link Zoom. Enggak, kita mau video call sama teman-teman gitu, semuanya. baik. Iya, Kita biar pakai WA aja ya? Iya, Oke, baik. Jadi kita matiin oke. semuanya ya. Akhiri ya. Oke. Jadi kita keluar Ayo Zoom teman-teman dulu yuk atau video call ya. Salah satu keluar? patuhu. Nah, PR-nya adalah telepon Mem Sunarjatinya. Nyambung nggak butuh ini? Nyambung nggak?
Ya, bagaimana selanjutnya? Kayaknya harus ada yang nelfon dia lewat telepon rumahnya deh. Iya, Biar Teleponnya namanya rumah tuh kan kalau biar nggak salah bisa tadi bebas di udah nggak aktif, otak-atiknya. Brin. Telepon Telepon rumahnya nggak rumahnya aktif udah dari di tadi. close. Oh, terus kita ngapain guys? Kita gunakan untuk ini aja, untuk bicara yang mengenai pelajarannya atau mata kuliah sekarang aja. oh Jadi kan iya. yang Ini udah kelompok di-absen, kelompok Bung. yang sudah maju, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Segera yang kelompok 1, kelompok 2 nanti tinggal mengumpulkan saja, kemudian kelompok yang lain hari Selasa itu paling lambat untuk mengumpulkan bentuknya slide sama bentuknya paper. Nah, untuk pengumpulannya nanti di saya. Dan nanti yang mencetak itu saya saja, satu satu pintu aja. Mata Jadi kuliah apa, Pak Pak Tuhu. Ketua? advance grammar, Pak. Advance grammar. Oh, Iya. siapa yang Yang dosennya T, siapa? yang T. Pak Tuhu Oh, untuk yang paper T. gimana Pak? Saya masih kurang paham ini Pak. Paper tuh Papernya isinya yang apa Pak? mengenai papernya yang tipis aja, Bu, yang mengenai materi kita aja, yang dari paparan itu dijadikan paper gitu Berarti aja. Makalah gitu maksudnya ya Pak ya? Ya, betul. Oh, oke. nah Pak ada Tuhu, telepon kalau lagi. yang presentasi habis UTS, ngumpulinnya berarti kapan? Selasa depan, Oh, tetap seminggu Selasa lagi. depan. Ya, Aku ditelepon, guys. Oh my God. Gimana Ah, Kak Emang? Ayo, ayo Kak Emang. Enggak, Mau itu aja Pak Tuhu pas kita pertemuan sebelum UTS nggak ada ya? Nggak ada tadi ya? kan sudah didengarkan semua kan. Kalau untuk yang Selasa yang akan datang, Selasa yang akan datang itu kan berarti tanggal eh, 7 ya. Oh, Tanggal berarti 7 tanggal itu yang sebelum PTS. ya. Nanti Terus, yang setelah PTS dikumpulkannya tanggal 14. oke, berarti 2 minggu lagi ya Pak? Ya, betul. Ini Oke, kan sudah siap. dengar semuanya. Jadi supaya tidak saling menunggu, ya kita akan bergeraknya cepat gitu. Pak Tuhu, berarti yang paper saya kirim kemarin belum dicetak sama Pak Tuhu kan ya? Belum. Iya, saya kirim yang ini aja yang baru ya Pak ya. Gini ya, lagi ya, apa namanya, kalau bisa di, kan ini kan berkaitan dengan fotokopi ya. Saya kan belum tahu Oh, apa iya. namanya itu besarannya berapa. Oh, Nah, kalau Pak misalkan Ketua? kasnya itu jalan, itu menggunakan uang kas aja, asal semuanya iya. tidak keberatan gitu. Iya, Jadi kita tidak perlu mengkolek lagi gitu. iya kita belum mulai uang kas lagi ya Pak, Ya, betul sepertinya. Pak, semester ini belum. Kalau misalkan disepakati, itu kan kegunaannya jelas nih. Saya punya angka itu 50.000. Oh, iya. Nah, itu Ya, keberatan boleh, atau boleh. tidak gitu. Boleh Pak. Jadi Boleh. Saya lima setuju puluh ribu Pak. itu per 1 bulan gitu ya Pak ya? Kan, ini dalam emergency ini dulu lah. Nanti kalau per Oh, bulan gede banget itu nanti 50.000. Oh, takut baik, baik. tiba-tiba nyewa Hmm. villa. Hmm. Boleh. Pak Tuhu, mohon maaf. Ya. Boleh nggak minta tolong nanti kalau nggak buat Pak Tuhu share link G Drive. Nanti kita upload file-file kita ke Boleh, G nggak Drive. apa-apa. Nanti saya share Daripada, deh. Oh iya, Sebetulnya biar biar satu pintu ya. Kemarin kan iya sudah iya biar kita ada bisa link ya. buka juga. iya, di link G Drive Yang aja gitu, Pak. yang pernah mengirim G-Drive itu Bu Rahmati. Apa di Oh, situ aja biar satu boleh. dari yang tahun Boleh, apa kok berarti tahun nanti semester sebelumnya. boleh Halo Bu terserah, Pak. Rahmati. Bu Rahmati. Kayaknya Lagi masih teleponan teleponan. sama memnya deh. Tadi Dia lagi telepon. ngomong Oh, di lagi telepon. teleponan. Kalau gitu nanti saya buatkan aja deh biar nggak double-double lah ya. Iya Pak. Oke, saya buatkan aja nanti di Oke, drive-nya. siap, Pak. Hmm. Ini ada telepon lagi nih. Kita gabung atau bagaimana? Gabung, Ayo gabung, gabung yuk, gabung. gabung. Ayo gabung, Gabung, gabung. gabung, gabung ya. Oke. Halo. Mati ya? Oh, mati. Iya, mati.
yang minta minta aku. Minta apa, Bu? Tahu tunggu sebentar ya, bisa bergabung atau tidak? Ya. Ya. Tes. Kalau yang anggotanya gimana? Nah, sudah bergabung belum? Belum terhubung. Kita telepon lagi. Ini jangan pada keluar ya di dalam. Pak Tuhu, saya izin live Zoom ya. Laptopnya mau ini dulu, istirahat sebentar. Pak Tuhu, kayaknya saya ditelepon pakai nomor rumah deh sama itu, sama Eyang. Ini nomor rumah nomor Eyang ya? Katanya nggak bisa nomor rumahnya, Miss. Ini ada yang nelpon nih 0213 berapa gitu kayak nomor rumah.
Dari sana nggak ada asisten dosen ya, Miss? Yang dikirim. Satu